अल्फा वार्ता को मु आलोक पुणी थे समस्त को स्वागत जनाऊँ। मो भॉइस टिके खराब आसीपे किछि दिन है मो देह खराब चली किंतु कथा देइथिली आपण माननकु वार्ता आनिबी बोली फ्रेंड आपण माननको भल पाइबा स्नेह आदर मते पुणी आपण माननको पाखु टाणी आनिछि। आज जो कहानी मु आपण माननको पई नै आछि एठी उपस्थापन करबा को जाउछि संपूर्ण सत्य घटना फ्रेंड्स। ये घटना रे आपण माने निश्चित देश प्रेम ठारू आरंभ करी सच्चा प्रेमर ज्वलंत निदर्शन आपण पाइबे फ्रेंड्स। सच्चा प्रेम किभली करा जाए ज्वलंत उदाहरण आपण माने पाइबे। अनेक लोक कहते अनेक भारतीय माने भावंती मु निजे भी मो कान रे केते जगार शुणी आम जवान को विषय रे याडू सियाडू कहबार हे से माने तो पैसा नौचंती पैसा नहीं से माने ड्यूटी करचंती कोनटा बड़ कथा कर दउचंती किंतु आज मु जो कहानी आपण माननकु एठी सुनेइबी ताको सुनिला परे इंडियन आर्मी हो इंडियन आर्मी रो देश प्रेम हो बा गोटे मनीषर सच्चा प्रेम हो ए दुईटा प्रति निश्चित सम्मान जन्मेब फ्रेंड्स निश्चित सम्मान जन्मेब। ए कहानी 2000 मसीहार फ्रेंड्स। हाँ फ्रेंड्स ए कहानी 2000 मसीहार 17 वर्षर जड़े सिख युवक जहाँ को ना है रणजीत सिंह। हाँ फ्रेंड्स रणजीत सिंह जॉइन कले भारतीय स्थल सेना से 17 वर्षर बालकटीर नियुक्ति है भारतीय स्थल सेना। नियुक्ति पर ट्रेनिंग सेंटर को भेजा गला ट्रेनिंग स्कूल को जो सेना मान को ट्रेनिंग दिया जाए पाखापाखि प्राय 4 ରୁ 5 हजार सेना एट ए टाइम ट्रेनिंग जानी फ्रेंड्स 4-5 हजार भीतर वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट है रणजीत सिंह। हाँ फ्रेंड्स वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट जड़े उत्तम सैनिक जड़े उत्तम छात्र जड़े उत्तम देशभक्त है रणजीत सिंह जहाँ करके परवर्ती समय रे राष्ट्रीय राइफल अर्थात काश्मीर रो जो टुकुड़ाटी काम करुला भारतीय सेना 1990 पर आतंकवादी विभिन्न मारात्मक ऑपरेशन को अंजाम देवाई माने सफल करने जो टुकुड़ाटी तैयारी होता सैन्य टुकुड़ाटी राष्ट्रीय राइफल ने तांकर नियुक्ति करागला। जानी फ्रेंड्स आम सैनिक माने देश केते समय अनिद्रा रुहंती जानी 24 ରୁ 72 घंटा पर्यंत लगातार ड्यूटी करने को पड़े फ्रेंड्स। 5 ରୁ 6 घंटा भी सोईबा कष्ट। हाँ फ्रेंड्स आमे सिना एटी राति रे अचिंता निदरे मोटा मोटा डलक गदी किए सप बिछना बिछे आमे माने सोई जाउछंती किंतु थरुटे केबे आमे चिंता करछंती देशर जवान माने केमिति सोचंती केते समय से माने सोचंती से भितर रणजीत सिंह गेले जणे फ्रेंड्स रणजीत सिंह गेले जणे
ଆଉ ଏ ଗ୍ରୁପର ଏଇ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଇଫଲର ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କ'ଣ ଥିଲା ଜାଣନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ଏଥିରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ଟୁକୁଡ଼ା, ଯେଉଁମାନେ କି ସେଠିକାର ଲୋକାଲ ସୋର୍ସେସ୍, ଲୋକାଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଖବର ସଂଗ୍ରହ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ କି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅପରେସନକୁ ବି ସଫଳ କରାଯାଇପାରିବ। କାଶ୍ମୀରରୁ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଗ, ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କାଶ୍ମୀରରୁ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କର ବିଲୋପ କରାଯାଇପାରିବ। ଆଉ ଏଇ ଟିମ୍ର ଜଣେ ଲିଡର ହିସାବରେ ବି ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ରଣଜିତ ସିଂ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା ରଣଜିତ ସିଂ। ଏ ଟିମ୍ର କାମ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁକୁ ଯିବେ ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ ମେଡିକାଲ ସେବା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ସହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବେ, ଦେଶପ୍ରେମ ଜାଗ୍ରତ କରିବେ। ଆଉ ଏଥିରେ ରଣଜିତ ସିଂ ଥିଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାରତ ମାଆର ସେଇ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଥିଲା ସିଦ୍ଧହସ୍ତ। ରଣଜିତ ସିଂ ବି କେବେ ବସୁନଥିଲେ। ଅନେକ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ହାଇ ଲେଭେଲ ର୍ୟାଙ୍କର ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ, ହେ ମୋ ତଳ କର୍ମଚାରୀ କାମ ନ କରିକି ମୁଁ କାମ କରିବି, କିନ୍ତୁ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର ସେ ମନୋବୃତ୍ତି ନଥିଲା। ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ହଜେଇ ଦେବା ପାଇଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ଦେଶ ପ୍ରେମରେ ନିଜକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ସେହି ହିସାବରେ ରଣଜିତ ସିଂ ବି ଡକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଗାଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରନ୍ତି। এইଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସଚ୍ଚା ପ୍ରେମର କାହାଣୀ। ଏହି ସୁସମ୍ପର୍କ ଗଠନ କରିବା ଭିତରେ ଏକ ଖବରଦାତାର, ଏକ ସୋର୍ସେସର ଭଉଣୀ ସହିତ ଭେଟ ହୁଏ ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କର। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭାରତ ମାତାର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନର ଭେଟ ହୁଏ ଜଣେ କାଶ୍ମୀର ଯୁବତୀ ସହିତ, ଖବରଦାତାର ଜଣେ ଭଉଣୀ ସହିତ। ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଆଖିର ଆଖି ମିଶେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମନର ମନ ମିଶେ। ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ ଶିଖ ଯୁବକ ଆଉ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର କାଶ୍ମୀର ଯୁବତୀ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି, ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ହିଁ ହୃଦୟ ଦେଇ ବସନ୍ତି, ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭଲ ପାଇ ବସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୌଣସି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟଚ୍ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା କି ମାନେ ଅଲଗା କିଛି ସୋର୍ସେସ୍ ନଥିଲା। ଗୋଟେ BSNL ସିମ୍ ପାଇଁ କେତେ ଯେ ଲାଇନ୍ ଲାଗୁଥିଲା ତାର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। ସେମିତି ମୋବାଇଲ ଦି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। ଭାରତ ମାତାର ଏହି ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ବୀର ରଣଜିତ ସିଂ ମାତ୍ର 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ପାଆନ୍ତି ଶୋଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ପ୍ରେମ ଏତେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ସେଇ 5ରୁ 6 ଘଣ୍ଟା ବି ସେ ସେଥିରେ ବିତେଇ ଦିଅନ୍ତି। ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ସେ ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମରେ ଅବହେଳା କରନ୍ତି, ଡ୍ୟୁଟି ଟାଇମର ମାନେ ନିଜକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତି, ତା ନୁହେଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଭାରତ ମାତାର ବି ସେବା ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି, ଆଉ ନିଜ ପ୍ରେମକୁ ବି ସେ ସଠିକ ଭାବରେ ନିର୍ବାହ କରନ୍ତି। ବିତି ଚାଲିଲା ପ୍ରେମ, ସମୟ ପରେ ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ଉଭୟଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସମୟ ମିଳିଲେ ଦେଖାଛୁଆଁ ହୁଏ, ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବି ହୁଏ। ତା ଭିତରେ
हाँ फ्रेंड्स ता भितर केतेबेले जे 2 वर्ष बीतीगला ताहा ना रणजीत सिंह जानी पारले ना सुंदरी काश्मीर युवती भी जानी पारले। रणजीत सिंह सच्चा प्रेम करथिले परा हाथ कौन एइठु छाड़ी देबे। ऊपर ऑफिसर को अनुरोध करी 6 मास एक्सटेंशन कले निज चाकरी की निज ड्यूटी की। हाँ फ्रेंड्स 6 मास एक्सटेंशन कले कार्यकाल 6 मास बढ़िला किंतु जानती फ्रेंड देश प्रेम और सच्चा प्रेम भितर से 6 मास भी केतेबेले चलीगला तार भी किसी हिसाब ना तार भी किसी पता पाइले ना रणजीत सिंह ना काश्मीर युवती। एमती कि रणजीत सिंह छुट्टी घर को आसी फ्रेंड्स घर फेरिबा बेले प्रेमिका पाई एक मुदी नहीं जाइथिले फ्रेंड्स। प्रेमिका को पिंधई कहिथिले व्यस्त होना खूब शीघ्र मु तो मथारे पाट ओढ़णी दे शंखा सिंदूर रे तते सजेई ए काश्मीर रु मो राज्य को नहीं जीवी मो देश को नहीं जीवी। खूब शीघ्र मु पक्षीराज घोड़ा रे चढ़ी पारिजातर फूल गभा बांधी तते राजहंसी निटे परी मो घर को नहीं जीवी। मो एरुंडी बंध तू निश्चित डेई। हाँ फ्रेंड्स मो एरुंडी बंध तू निश्चित डेई ये कथा थिला सुंदरी काश्मीर युवती को माने रणजीत सिंह तांको प्रेमिका पाई। छह मास परे परे ट्रांसफर हुए रणजीत सिंह अलग जगह को। सेना पक्षर संपूर्ण से दिनटी छुट्टी दिया जाए कारण बहुत जिनस अच्छी पैक पत्र करेंगे पैंट सार्ट अन्य जिनस पैक करी दूसरा जो जगह अलग जो जगह अच्छी से जॉइन करेंगे। किंतु रणजीत सिंह मन लागुन थाए फ्रेंड्स मन लागुन थाए फ्रेंड्स सतरे कौन मु काश्मीर छाड़ीदेवी मो प्रेमिका को कौन मु देखा करि परिबिनी जहाँ को मु हृदय दे एते भल पाउथली शेष समय रे ए काश्मीर जीवा बेले भी कौन मु तार मुह भी टिके देखि परिबिनी। फोन कले प्रेमिका को सुंदरी काश्मीर युवती फोन उठेले रणजीत सिंह तांको एक लोकेशन कही डाकिले एक पक्का घर प्रेम करुचंती परा प्रेमिका जनक भी सच्चा प्रेम करुथिले फ्रेंड्स केमिति रणजीत सिंह को कथा को काटी दे पारता घरे न जणे आसी पहुंची गले से घरे एपटे सेनार कैंप रे रहउथबा जवान मान को स्ट्रिक्टली निर्देश थाए जे केही भी बाहर को जीवेनी बिना सेनार परामर्श बिना सेना को अवगत न करे। रणजीत सिंह द्वंद्वर पड़िले ता भीतर भी निज मन रे से दृढ़ता बांधिले जहा किछि हो मो प्रेमिका को आज मु देखा करी शेष कथा ताकू देई जीवा पाई मते हबो ताकू कही जीवा पाई मते हबो मुदी पिंधेइला बेले जो कथा कहिथिली खूब शीघ्र मु ता मथारे पाट ओढ़णी टाणी बधु बेसर सजेई पक्षीराज घोड़ा रे
ପାରିଜାତର ଫୁଲର ଗଭା ବାନ୍ଧି ରାଜହଂସୀ ମିଠେ ପରି ଉଡ଼େଇ ନେବେ। ଏକଥା ମତେ ତା ପାଖରେ ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ବି ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହବ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏକଥା ମତେ ତା ପାଖରେ ଆଜି ଶେଷ ସମୟରେ ବି ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ହବ। ସେନାର ଏକ ଟୁକୁଡ଼ା ଯାଉଥାଏ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ପାଦରେ ଚାଲିକି। ରଣଜିତ ସିଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେନାର ପୋଷାକରେ ଥାନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର, ଗ୍ରେନେଡ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବନ୍ଧୁକ ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ ଚାଲିବ। କାଶ୍ମୀର ଯୁବତୀଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିବା ସେଇ ଘରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲେ ରଣଜିତ ସିଂ। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ରାଣ ନିୟମ ଦିଆଦି, ମୁଣ୍ଡ ଛୁଆଁଛୁଇଁ ସରିଲା ପରେ ରଣଜିତ ସିଂ ବାହାରକୁ ବାହାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତି ବାହାରେ ଅମାପ ଭିଡ଼। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଅନେକ ଖବର ଆସୁଛି ଯେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜର ଜଣେ କାଶ୍ମୀର ଯୁବତୀଙ୍କୁ ବଳାତ୍କାର କରିଛି। ରଣଜିତ ସିଂଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ ଘେରିଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଉପାୟ କିଛି ମିଳିଲାନି। ନିଜ ବନ୍ଧୁକ ଉଠାଇଲେ ଆଉ ଫାୟାରିଂ କଲେ। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଜଣେ ଏକ କୁରାଢ଼ୀ ଧରି ଆସୁଥିବା ବେଳେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା। ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ବାହାରି ରଣଜିତ ସିଂ ଚାଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, 50 କି 100 ମିଟର ଯାଇଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ଏକ ଭିଡ଼ ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଘେରିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଥିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବନ୍ଧୁକ ଥିଲା, ଛୁରୀ ଥିଲା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ରରେ ସେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଥିଲେ। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଗ୍ରେନେଡ୍ ଫିଙ୍ଗି ପାରିଥାନ୍ତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁ ଥିଲା। ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଭିଡ଼କୁ ଅପସରେଇବା ପାଇଁ, ଭିଡ଼ ଭିତରୁ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୁଳି ବି ଚାଳନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା କେତେ ଯେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥାନ୍ତା ତାର କିଛି ଠିକ୍ ଠିକଣା ରହିନଥାନ୍ତା। ଦେଶର ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସିପାହୀ ବା ଫ୍ରେଣ୍ଡ କେମିତି ସେ ଦେଶ ପ୍ରତି ଏତେ ବିଭତ୍ସ ଅନ୍ୟାୟ କରିପାରିବେ? ଏକର ତାଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ, ନିଜ ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାଧାରଣ ନାଗରିକର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟି ସାରିଛି। ନିଜକୁ ଦୋଷୀ ମଣିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ, ଲୋକଙ୍କ ମାରଧର ଭିତରେ ଲୋକଙ୍କୁ କେବଳ ଗୋଟେ ଫମ୍ପା ଧମକ ଦେଲେ ବନ୍ଧୁକର ଗୋଳି ଫୁଟେ। ପରେ ପରେ ସିପାହୀ ଜଣକ, ଭାରତ ମାର ଏ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଜଣକ ବନ୍ଧୁକର ମୁନକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ରଖି ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଜକୁ ଗୁଳି କରି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। କାରଣ ଭାରତ ମାତାର ସେ ଥିଲେ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେନି ଯେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରିଦେଇ ଗଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଜିର ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଜଜ୍, ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ରଣଜିତ ସିଂ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଏକ ମହାପାପ। କେତେ ଯେ ପୁଣ୍ୟ ପରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମିଳେ, ସିଏ ପୁଣି ଏ ପୁଣ୍ୟଭୂମି, ଦେବଭୂମି, ବୀରଭୂମି ଭାରତରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କୁହାଯିବନି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିନାହାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍,
से आत्महत्या कलेनी जे अनेकों जीवन को सुरक्षा प्रदान करिगले, अनेकों जीवन को सुरक्षार सूतारे बांधी दे गले। परे परे विभिन्न पेपर रे, विभिन्न न्यूज चैनल रे, विभिन्न आड़े खबर खेली चलिला, भाइराल ही चलिला। जड़े सिख जवान भारत मार जड़े सुयोग्य संतान काश्मीर युवती को बलात्कार करिसेंती, आउ हत्या करिसेंती जड़े साधारण लोक को। सेनाबा केमिति ए कलंकरू निजको मुक्ति करी नथांता फ्रेंड। हम भारतीय सेना परा राति राति आम पाई अनिद्रा रहउचंती परा। आमे माने एठी गरम रे जेई तळे पसिथिबा बेले लेह लद्दाख रो बरफ भितरे देश को सुरक्षा दउचंती परा। गठन है स्वतंत्र कमिशन, तदंत कमिशन गठन है। आ काश्मीर युवती को जिते बड़े पचरा उचरा करागला, काश्मीर युवती मुहर बाहर सब सत्यासत्य। पदिया कथा से दिन काश्मीर युवती कही मु बलात्कार पीड़िता नुहे, मु सच्चा प्रेमिकर प्रेमिका। हाँ फ्रेंड, मु बलात्कार पीड़िता नुहे, मु सच्चा प्रेमिकर प्रेमिका।